সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে এক রিয়েল লাইফ ফটোগ্রাফারের জীবনী থেকে অনুপ্রাণিত ছবি বারা বাই বারা। আর সেই ছবির কাস্টের সাথে আর জিও বাংলার পক্ষ থেকে আমি সংযুক্তা দেব আড্ডা। জেনে নেব কেমন ছিল তাদের সেই ছবিটির শুটিং এক্সপিরিয়েন্স। নজর রাখুন আমাদের চ্যানেলে। Firstly, welcome to Kolkata. I hope you guys are liking it, and also welcome to Jio Bangla. Thank you, bhai. He's a local. हाँ या वो तो हमको पता चल ही गया था शुरू होने से पहले। I love your city. Thank you. तो firstly I would like to ask you कि এই আইডিয়াটা এলো কোথা থেকে? মানে আমি যখন ট্রেলারটা দেখেছিলাম I was shocked. I didn't know যে এরকমও কোনো একটা কিছু হতে পারে. So where did you guys got the idea and how did this came to your lab? I would like to ask you. So me and Gaurav collaborates on many stuff over the years, you know. তো আমরা অনেকগুলো স্ক্রিপ্ট একসাথে লিখেছি। আমি 2017 সালে অ্যাকচুয়ালি বানারসে অন্য একটা স্ক্রিপ্ট লিখছিলাম, তখন আই কেম অ্যাক্রস দিস ক্যারেক্টার অ্যান্ড সেই ক্যারেক্টারটা আমার ওই স্ক্রিপ্টের অংশ হয়ে যায়, কিন্তু ক্যারেক্টারটা ইটসেলফ অনেক কিছু বেশি ডিমান্ড করছিল বলে আমি কিছুক্ষণের জন্য সাইডে সরিয়ে রাখি। ওকে আমি এই ক্যারেক্টারটার ব্যাপারে যখন বলি তখন ও খুব এক্সাইটেড হয়। তারপরে 1-2 বছর কেটে যায়, আমরা অন্য একটা ছবির ওপর কাজ করছিলাম, সেই কাজটা একটুখানি ডিলে হওয়ার জন্য আমরা একদিন বসে কথা বলতে বলতে ওকে বলি যে এরকম তাহলে কি এই ক্যারেক্টারটা নিয়ে আমরা ভাবতে পারি কিছু। ও খুব এক্সাইটেড হয়ে যায় তখন, অ্যান্ড ইট অল স্টার্টেড জাস্ট আউট অফ ওয়ান নাইট অফ কনভারসেশন। ক্যারেক্টারটা ছিল অনেকদিন ধরে। তারপর আমরা লিটারালি বানারসে চলে যাই, দুজনে একসাথে বসে ওখানে লিখি। আর কীভাবে ছবিটা হয়ে যায় সত্যিকারে বলতে গেলে আমি নিজেও বলতে পারবো না। আমাকে পেছনে গিয়ে দেখে যদি দেখি তখন আমি এটা বলতে পারি যে কিছু তো there was some divine connection why this happened, you know, and in the process itself became like the magic, you know, and এই গল্পটা আস্তে আস্তে আমাদের কাছে, মানে গল্পটা তো ছিল না, ক্যারেক্টারটা ছিল। সেই গল্পটা আস্তে আস্তে আমরা গড়তে আরম্ভ করি ওইখানে থেকে। ওই সেম মণিকর্ণিকা ঘাটে বাকি যেসব জায়গাগুলো ছবিটাতে দেখানো হয়েছে সেই সব জায়গাতে বসে আমরা স্ক্রিপ্টটা লিখি। তারপরে ছবিটা আমরা দুজনে মিলে করতে আরম্ভ করি। ও ডিরেক্ট করে, আমরা দুজনেই প্রডিউস করি, দুজনে লিখি, আমি শ্যুট করি। আই এম প্রাইমারিলি সিনেমাটোগ্রাফার। আমি শ্যুট করি, ও ডিরেক্ট করে, আমাদের বন্ধু বান্ধবরা এসে যায়। ছবিটা লিটারালি এইভাবেই হয়ে গেল একদম হয়ে গেল। বাট গৌরব, what was your reaction when he came to you with the idea? I mean, we have collaborated, like he said, on many scripts. So I have had this knack since childhood of attracting unique subjects. तो मैं ऐसे जो यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, यूनिक प्लेसेस होते हैं, गेट इंस्टेंटली अट्रैक्टेड टू देम। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत सिनेमैटिक है, दिस कैरेक्टर एंड दिस प्लेस इटसेल्फ। बनारस तो हम सबको पता है कि कितना सिनेमैटिक है, कितनी कहानी है बनारस में। तो मुझे लगा कि ये फिल्म लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी को इस कैरेक्टर के बारे में पता नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कॉमन आदमी की कहानी है कि कैसे आज के ज़माने में, आज के टाइम में ये कॉमन आदमी अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, जिसके बारे में वो पैशनेट भी है, ऐसा नहीं सिर्फ उसकी लाइवलीहुड है, उसके बारे में पैशनेट है, हाउ इज ही स्ट्रगलिंग एंड हाउ द टाउन इटसेल्फ इज स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स आइडेंटिटी। सो इन चीज़ों ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। एंड व्हेन वी एक्चुअली वेंट एंड मेट दिस गाय, यू नो, ही काइंड ऑफ वो इतना चुलबुला इंसान था, यू नो, सो फुल ऑफ लाइफ, एंड डिस्पाइट ऑफ the fact that he was losing his means of survival, he was so happy, so full of life. And you know, when we observed him going about his business on the ghats, I said this has to be shot and made into a film. It was so interesting. How the name Bara Pe Bara came? Like, what is the story behind that? Yeah. So, you know, the working title of the film was The Last Photograph. और वो तो ऐसे होता है जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो आप स्क्रिबल कर देते हो टाइटल कि चलो किसी नाम से बुलाना है। जब बच्चा पैदा हुआ, जब तक उसका असली नाम नहीं रखते तो एक चुंटू पुंटू बोल दिया, तो वैसा था लास्ट फोटोग्राफ। लेकिन अब जैसे जैसे शूटिंग के दिन करीब आ रहे थे, हमें लगा यार अभी टाइटल चाहिए। वी वर ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट इट, घूमते फिरते तो कुछ मिल नहीं रहा था। देन वन फाइन डे रिमेंबर कि राम भंडार करके एक जगह है बनारस में, बहुत फेमस अपनी कचौरियों के लिए, जलेबी के लिए। तो हम वहाँ बैठे सुबह नाश्ता कर रहे थे। आई थिंक वी वर अ वीक अवे फ्रॉम शूट और समथिंग लाइक दैट। And suddenly came to my mind 12 by 12. I said, Sunny, 12 by 12. तो बोला 12 by 12, हाँ
ऐसा. So then the entire day we kept telling it to each other, 12 by 12, 12 by 12. And then I think by the next day we were quite sure. We said कि it has the right intrigue, it has the right ring to it, because I believe that the title should not be a complete giveaway. It should have the right amount of intrigue and it should ring nicely to your ears. So 12 by 12 had this nice ring. That's how the title came about. শুটিংটা তো বেনারসের গলিতে হয়েছিল, বেনারসের পান খুব ফেমাস। সো আমি এটা জানতে চাইবো যে বিহাইন্ড দ্য সিনসে কতগুলো পান খাওয়া হয়েছে শুটিং চলাকালীন। টেলিভিশন মানে আমি জানি না দর্শক কি, অনেক বাচ্চারাও দর্শক, বাট বেনারস ইজ ফেমাস ফর ইটস ওন আই উড সে the cuisine of Banaras, but পান তো নিশ্চয়ই ছিল, পান ছিল, মিষ্টি ছিল বেনারসের, and হ্যাঁ আমরা ব্লু লাসি, লেটস কল ইট ব্লু লাসি, ব্লু লাসি। সো হ্যাঁ, তো all of this was fantastic. Banaras food is really good. জায়গাটার মধ্যে একটা অদ্ভুত একটা ম্যাজিক আছে, যে ম্যাজিকটা আমাদের চোখের সামনে আমরা অনেকটা চলেও যেতে দেখেছি পুরো বিষয়টাকে, কিন্তু এই ম্যাজিকটা যেটা আছে ওটা অ্যাকচুয়ালি শহরটা স্পেসের জন্য তো আছেই, কিন্তু যে মানুষগুলো ওখানে আছে সেই মানুষগুলো যেভাবে অপারেট করে, তারা যেভাবে কথা বলে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের যে ইকুয়েশনসগুলো, সেই ইকুয়েশনসগুলো এই ম্যাজিকগুলোকে আরও এলিভেট করে। সো পান ছিল, অনেক মিষ্টি ছিল, আমি মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসি, অনেক কমিয়ে দিতে হয়েছে জীবনে একটা সময়ের সাথে, হ্যাঁ মানে মিষ্টি খেতে প্রচণ্ড ভালোবাসি, হ্যাঁ তো ও মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসে, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম পয়েন্ট ইন টাইম আমি পান খেতেও ভালোবাসি, মিষ্টি পান আমার ভালো লাগে না, মোটা পাতার ভালো লাগে না, কিন্তু হ্যাঁ মিষ্টি পান, বানারসি পান, অ্যান্ড আমাদের ক্যারেক্টারও পান খায়, তো সেটা মানুষে দেখলে বুঝবে যে কী করে সেটা পানটা ছবির একটা অংশ। সো প্রিভিয়াসলি আমরা দেখেছি যে এই ধরনের মুভিসগুলো মেইনলি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালস বা ওটিটি প্ল্যাটফর্মসে রিলিজ করে, বাট এটা এরকমভাবে একটা কমার্শিয়াল মুভির মতো করে এত জায়গায় মুক্তি পেয়েছে। হাউ ডু ইউ গাইজ ফিল অ্যাবাউট দ্যাট, যে এখনকার অডিয়েন্স এই মুভিসগুলোকে দেখছে, দে আর নর্মালাইজিং দিস কাইন্ড অফ কনসেপ্টস, সো হাউ ডু ইউ গাইজ ফিল অ্যাবাউট ইট? You rightly said normalizing, मुझे नहीं पता normalizing क्या होता है, बिकॉज मुझे लगता है एक फिल्म तो फिल्म होती है, हमने उसको कैटेगरीज में बांट दिया है फिल्म्स को, तो मुझे लगता है फिल्म्स को फिल्म्स की जैसे देखे जाना चाहिए। हर फिल्म का अपना एक ट्रीटमेंट होता है, अपना एक स्पेस होता है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, बट फिल्म्स को एक बेसिक लेवल पे कैटेगराइज कर लेना सही नहीं है, बट वो है, अब वो एग्जिस्ट करता है। बट आई एम एक्चुअली ग्लैड दैट वी आर इन अ वेरी गुड स्पेस राइट नाउ, कि people are accepting a certain kind of films as well, because the conditioning has been of a very different kind of cinema. So the films like 12 by 12 have found their space pretty well in film festivals, but now they are seeing an acceptance in theaters, and normal regular theater going audiences are going and watching these kind of films, and the response that we have gotten on our film is tremendous in all the cities that we have released in, and even in Calcutta the response has been really good. So I think the good times lay ahead of us in terms of parallel independent cinema, you know. Yeah. সো আমার মনে হয় ডেফিনেটলি একটা মানুষের, আমার বরাবরই মনে হয়েছে যখন আমি ছোট ছিলাম, যখন আমিও বিভিন্ন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবি থিয়েটারে দেখতে যেতাম বড় হওয়ার সময়, আমার মনে হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবির মেন স্ট্রিম থিয়েট্রিক্যাল স্পেসে একটা জায়গা আছে, আর সেই জায়গাটা এই জন্যই আছে কারণ ইট ইজ লিটারালি লাইক আমরা একই রকম ছবি দেখতে দেখতে মানুষ অন্যরকম ছবি দেখতে চায়। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে মেন স্ট্রিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবির স্ট্রাগল বা চ্যালেঞ্জটা সেখানে হচ্ছে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মানুষের কাছে পৌঁছানো। এবার যেহেতু মেন স্ট্রিম ছবির মতন প্রমোশনাল বাজেটস আর সেরকম লম্বা ইভেন্টস করার আমাদের সেই মিনসটা থাকে না ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবিতে, আমাদের মেনলি আমরা টাকাটা ছবিটা বানানোর পেছন খরচা করি। তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই ছবিগুলোকে বানিয়ে থিয়েটারে রিলিজ করতে একটা স্ট্রাগল হয়, কিন্তু ওই স্ট্রাগলটা আমার মনে হয় এটা শুধু
ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকাররা এটা করলে হবে না। দ্য ইকোসিস্টেম হ্যাজ টু ওয়ার্ক টুয়ার্ডস দিস, অ্যান্ড ওয়েন আই সে দ্য ইকোসিস্টেম আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য ডিস্ট্রিবিউশন, দ্য এক্সিবিশন। আমি এটা মনেই করি না যে এখানে একটা মেন স্ট্রিম, একটা বড় মিয়া ছোটে মিয়া রিসেন্টলি রিলিজ হয়েছিল, এই টাইপের ছবির যে ডাইনামিক্স বা লোকে যেভাবে বলে যে এই ছবির ওপেনিং কত, এইভাবে আমাদের একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবি, ইন দিস কেস বাড়াবাই বাড়া যেটা আমরা বানিয়েছি, এরকম একটা ছবি সেই ব্র্যাকেটে ফেললে খুবই ডিফিকাল্ট। তো আমার মনে হয় দ্য ডিস্ট্রিবিউটার্স অ্যান্ড দ্য এক্সিবিটার্স অলসো হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট মানে there is a volume which you are creating with mainstream films, but these kind of little parallel films telling good stories, telling different stories, এগুলোকে থিয়েটারে একটু স্পেস যদি আরেকটু বেশি দেওয়া যায় in terms of at least কয়েকটা সপ্তাহ রান করলো, কারণ সবসময় যে প্রচুর লোক থিয়েটারে এসে এই টাইপের ছবি দেখবে তা নয়, কিন্তু যখন দেখবে না তখন এটা শুধু ফিল্ম মেকারদের দায়িত্ব না, এই পুরো ব্যবসাটার মধ্যে ফিল্ম মেকাররা একটা অংশ। ফিল্ম মেকাররা ছবিটা বানায়, কিন্তু পুরো ব্যবসাটার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটার্স, এক্সিবিটার্স এরা খুব বড় অংশ। এদেরকেও বুঝতে হবে যে সিনেমার ব্যবসাটা কিন্তু একটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির ব্যবসা, আর এই ব্যবসাটাকে কিন্তু অন্য আলাদা অন্য প্রোডাক্টসের ব্যবসার মতন করলে আমার মনে হয় না ভারতীয় সিনেমার ডিস্ট্রিবিউশন স্পেসটা খুব উন্নতি করবে। তো আমার মনে হয় পিপল শুড রিয়েলি লুক ইনসাইড অ্যান্ড সি দ্যাট হাউ মোর অ্যান্ড মোর থিয়েট্রিক্যাল স্পেসেস ক্যান বি গিভেন টু সাচ ফিল্মস। আমরা যখন কথা বলছিলাম বারাপে বারা মুভি রাইটার অ্যান্ড ডাইরেক্টরের সাথে, এবার কথা বলে নেব এই ছবিটির দুটো মহিলা চরিত্রের সাথে। নমস্কার, কেমন আছো কলকাতা? So we have got two very beautiful ladies and two brilliant actresses with us. তো আমি তোমাদের থেকে জানতে চাইবো যে when this script came to you, তোমাদের কেমন লাগলো? মানে were you guys shocked? What was the whole experience? Like how did you guys prepare everything? I just want to know everything, please. Who wants to go first? When the script came to me, I was happy because it was so nicely written. I had never in my life seen a feature film where the protagonist is a death photographer. I had also not seen a film where any character sells tickets in Delhi Metro. I had also not seen any character who sells fire sticks for funerals. So I was so impressed that, I am getting, since childhood, I love reading stories, and I love that because they help me get to know other people better. They help me look at a driver as more than a service provider, but as a human being. So this movie once again reminded me of my childhood when stories would empathize me more. So I was so happy that, someone wrote it to me, and I'll get to be a part of it. Yeah. When I got the script, I was disappointed from my family because I was 6 years old, and my parents took us to Banaras, and they never took us to Manikarnika Ghat, but we were at Ashwamedha, we were at Assi, and that's the reason I was clueless that hota kya hai Manikarnika Ghat pe, why it's such a taboo. And as a kid, I told you, as a kid I was a very fearful kid that I don't want to attend funerals. I have not attended a single funeral in my family, whether it's my dadi, dada, nani, kisi ka nahi. And after good 27 years, I'm in Banaras and I see this Assi Manikarnika Ghat, and I was amazed. And I was like, I want to do this film just for this reason, to to dissolve this trauma in my life that I was fearful of dead bodies. So yeah, this film is a kind of it's a changing, there's a changing saturation point in your family. So yeah, it's that film. Life change. Yeah. So you played the role of the photographer's sister, and tumi she photographer wife chile, but as you guys said, I haven't watched the film yet, but I think most of our audience have already. So it is a story of a dead photographer's story. So how do you guys bond on screen? Was there any kind of bonding that was present on the screen that was shown to our audience? I would like to know about that. So Mansi and Meena are supposed to be sister-in-laws, and they share a bond.
and theirs is a very special bond, which we know sister-in-laws have a very unique bond, and we show that in the movie. We don't really show it, but it exists, and for those who can see it, they will see it. I met her for the movie. I met her in Banaras, but by the time I had met her, I had already seen, let's say, 10 funeral ceremonies already, and that was the norm there. That used to keep on happening, and it does bring certain maturity to you. That place, maturity is a very strong word, but it brings calm into you. You become calmer, you become more stable. So when I met her, I was going through a different phase that Banaras makes you go through, and then we became each other's friends, and we've been friends since then. And it's also something to do with the script as well. See, like, you know, in general, you must have seen all these daily soaps. उसमें किस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं ननंद और बिल्कुल हाँ, बट ये फिल्म उस तरीके से नहीं लिखी गई है. Like the women in the film, they are supportive of each other. किसी भी तरीके का झगड़ा या किसी भी तरह की जेलसी, तो यार ऐसे ही होता है. लाइक यू नो, हम जो आज तक देख कर आ रहे हैं ना, एक बहुत ही अजीब सी धारणा बना के रखी है कुछ mediums ne, but this film, I think so that's the reason our bond in real life is also, like, you know, it's mirroring the script as well. Right now, for example, I was looking at her and I started correcting her face, this thing, and I was like, oh, we're on camera. So I've never formed such a bond with any other actor after Bara by Bara. And Really? Huh? Yeah, See? that's true, because we still like. Good to know that, यार. बाबर, good to know that. मुझे पता है, पर बाबर बोलना अच्छा लगता है. बाबर बोलती है. Yeah. And Mansi and Meena, they understand each other and they love each other, because in the trailer you hear Meena saying, "क्या लगता है दीदी आएंगी?" And when she says "दीदी आएंगी," there is she wants her to come, and you see her talking on phone with Meena consistently. Meena and Mansi converse over phone. It's been 8 years. To stay in touch over phone for 8 years, कुछ तो बात होगी, वरना you don't need to do it. Yeah, they're fond of each other. Very. Bhishon fond of each other. Nice. Okay, so since you said that this movie, এই মুভিটাতে রিয়ালিটিটাকে দেখানো হয়েছে, তো মুভিটা দেখার পরে, অ্যান্ড মুভিটা অলসো একটা রিয়েল লাইফ একজনের থেকে ইন্সপায়ার্ড, কতটা রিয়ালিটির কাছাকাছি দর্শকরা আসবে? See, I think so. It's only Suraj's character which is inspired from a real person, and Meena and Mansi are fictional characters. But though they are fictional characters, but still they are inspired by women from our real life. Like I told you, like how I am, like my character, I personally get like inspired from my mother. That she's also a working woman, also a homemaker. So yeah, somewhere even Gaurav also, while writing this film, he was very clear in his mind that how he wants to portray his female characters on paper. Right. You as much as I try to understand Bengali, I still confirm what the question is. You asked me what parts are reality and what are inspired from reality. The story is based on real life incidents, and how close the audience are going to come to the reality. The audience is going to come very, very close to reality, because even you will see some of the scenes the camera is just there and the scenes are happening. The audience might say, but why am I not feeling as if I'm watching a movie? Because they'll see as if they're sitting really in a room and they are seeing the activities happen. They're going to come really, really close to the reality. And also because it's shot on real locations, and it was the simple instruction we got that you don't have to act in front of camera. You just have to be part of their lives, which is already existing. ये समझ नहीं आना चाहिए अच्छा कि तो एक्टर है यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है, and that's the reason it's where the entire process of the film was very immersive. Right, because we could not, the film was shot on shoestring budget. We could not afford to create all those pyres, na? We could not afford to create those temples in sets. So we had to be amidst real temples, amidst real people, and we had to be respectful of their sorrows and celebrations that they were going through, their rituals, and we had to shoot also. So
we just had to very silently, very discreetly and respectfully become the most humble self and become a part of that, and camera कहीं दूर होके हमको capture कर रहा होता था. So that way it is, we became a part of their reality, and that is what the audience will see. मुझे आपसे ये जानना था कि आपका किरदार एज इस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट का फादर है, तो वो किरदार निभाने के लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशंस करना पड़ा फिल्म की शूटिंग चालू होने से पहले, क्योंकि ये एक बहुत डार्क किरदार है. प्रिपरेशन साइड में अगर मैं आपको बताऊं तो जब मुझे गौरव ने ये स्क्रिप्ट दी थी तो डेफिनेटली ये एक बनारस की और यूपी की कहानी है और वहाँ का एक टिपिकल डायलेक्ट है जो कि मुझे गौरव ने ये कहा था कि हम बिल्कुल टिपिकली इतना स्ट्रॉन्ग डायलेक्ट नहीं पकड़ेंगे क्योंकि बाकी की एक जनरल ऑडियंस को भी समझ आना चाहिए. तो इसके लिए मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी. सबसे पहले तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पढ़ना और कैरेक्टर को, किरदार को समझना कि वो फिल्म के ग्राफ के अंदर वो किरदार किस तरीके से मूव कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है. तो बनारस भी हम चले गए थे, थोड़ा 2-3 दिन पहले चला गया था. तो वहाँ पे जो घाट है ना, वहाँ पे मैं बैठ के मणिकर्णिका घाट में, वहाँ पे साधु बाबा लोगों से मणिकर्णिका के बारे में जानना, क्या है, क्यों बना, ये कुंड क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो उनको सुन के थोड़ा सा उनका लहजा मैंने पकड़ने की कोशिश की. तो उस तरीके से सबसे पहले तो मैंने ये नींव डालनी शुरू की कि ये एक लैंग्वेज मेरे पास आ जाए जो कि मेरी अपनी हो जाए. तो उस तरीके से बात करनी शुरू की, समझना शुरू किया, वहाँ के माहौल को समझना शुरू किया, कैसे लोग उठते बैठते हैं, खाते हैं, क्या है, और एक डेथ को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इस फिल्म इज अबाउट अ लास्ट डेथ फोटोग्राफर जो मणिकर्णिका घाट में जितने भी डेड बॉडीज आते हैं तो सूरज जो है उनकी पिक्चर खींचता है और ताकि वो उनके रिश्तेदारों को दे पाए. पर ग्रेजुअली वो काम बंद हो गया क्योंकि मोबाइल आ गए, सब आ गए. तो ऐसी पर्वत का किरदार जो वो भी जब वहाँ पे एक बार्बर का काम करता है और जितनी डेड बॉडीज आती हैं तो उसमें क्या होता है कि जो बड़ा बेटा होता है घर का, उसके मुंडन होते हैं, तो उस तरीके से उसका धंधा और ये सब चलता है. तो सूरज और दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करते. सूरज ने कहीं ना कहीं उसको देखा होगा इस तरीके से डेड बॉडी से. तो वहाँ पे एक डेथ को जो है ना एक सेलिब्रेशन की तरह लेते हैं. आप कभी जाएंगे बनारस तो आप यहाँ पे खा रहे होंगे और यहाँ से डेड बॉडी निकल रही होगी. वहाँ पे ये नहीं देखते हैं, उनको ये मालूम है कि यहाँ पे अगर किसी की हम क्रिमेशन कर रहे हैं तो उसको सीधा मोक्ष मिलेगा. और वही बिलीव पर्वत का है. पर्वत ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करता है कि इसी धरती पे मुझे यहीं पे रहना है मुझे और कहीं जाना है नहीं. वो कैंसर से सफर कर रहा है. सूरज उसको कहता है कि मैं आपका इलाज बाहर हॉस्पिटल में वाराणसी बाहर लेके जाके करता, पर वो कहता है नहीं, जो होगा यहीं पे होगा, यहीं है, यहीं से जाना है और कुछ नहीं है. और दूसरा उसके साथ क्या हो रहा है कि उधर काशीनाथ कॉरिडोर जो बन रहा है, तो उस समय हम वहाँ थे जब डेमोलिशंस हो रहे थे. तो एक तरह का जो माइग्रेशन है, जो एक सफरिंग है, तो वो पर्वत कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो घुटता है. थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान बन जाता है क्योंकि बीमारी से सफर कर रहा है तो काम छूट गया है. अपनी बेटी के साथ बनते नहीं, क्योंकि बेटी बाहर जाके काम कर रही है दिल्ली में, वो बनारस छोड़ के चली गई है, तो आपस में बनते नहीं है. बहुत जिद्दी किस्म का है थोड़ा सा, पर कहीं ना कहीं अपने पोते के अंदर वो कहानियां सुना के बनारस की, काशी विश्वनाथ की, घाट की, मणिकर्णिका की, मोक्ष की लेके के अपने पोते के अंदर वो सब चीजें डालता जाए. और एंड तक जाते जाते पर्वत जो इतना अड़ियल किस्म का इंसान है, थोड़ा पिघलता है क्योंकि उसे मालूम है कि अब जाना है. तो अपने बेटे से रिक्वेस्ट करता है कि मानसी को बुला ले यार आप ना, तो इस बार जो होली है ना हम इकट्ठे बनाएंगे. तो एक उसका एक टर्न ओवर हम देखते हैं इसमें. तो ये सब কথা বলেনি
নিলাম বারাপে বারা সিনেমার কলাকুশলীদের সাথে। এক ভীষণ নতুন আইডিয়া নিয়ে সিনেমায় ইতিমধ্যে ছবিটি চলে এসছে, আপনারাও কি খুব তাড়াতাড়ি দেখে নিন। আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো আমাদের কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না, আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক ও শেয়ার করবেন। ক্যামেরায় সৌভিকের সাথে আমি সংযুক্তা। এরকম আরও ভিডিওস দেখার জন্য নজর রাখুন জিও বাংলার পর্দায়।